tell us about yourself. Ako di ay si Gilbert Budaya. 33 anyos ninyo ug nagpuyo ko diri sa sitio Bagima, Manolo Portage. Nagtrabaho ko sa LGU sa buntag as administrative entry. Pero kanang sa hapon ug weekend nagbuhat ko og mga merges nga kahoy nga lingkuranan, lamisa, kabinet, lamisita ug uban pa. Artisan ko nga nag-focus sa wood carving furniture. How did you become involved in crafting? Kanang sa tinuod lang, nadani ko ani kay akong lolo ug papa sa una, kay baon na pod ug panday sa una. Sige kog tan-aw nila og mga lamisa ug bangko. Nalingaw ko hangtod ako na mismo nisugod og buhat og agmay nga lamisa. Sa kadugayon, ni-practice ko og ukit-ukit sa mga detalye unya. Nalandagan ko nga gusto gayud di ay ko mahimong furniture wood carving. How long have you been practicing your craft? Mga napulo ka tuig na tingali ko nagbuhat og mga kahoy nga morlis sa usa simple para pero karon nag-focus na gayud ko sa mga pag-morlis nga may ukit-ukit, classic ug artistic design. What motivates you to continue working on this craft? Una sa tanan, ang akong pamilya ganahan ko nga naakoy ikatabang sa gastos pinaagi sa akong kaibalo. Ikaduha, nalipay ko kung makita nako nga ang usa ka ordinaryong kahoy mahimong usa ka matahom nga lamisa o kabinet. Lahi ra gyud ang pagbati nga imong sariling kamot ang naghimo sa tanang detalye. Next is ang crafting process. So what is the step-by-step process of creating your craft? So una gayon nagpili ko klase sa kahoy. Depende sa klase sa morlis kung kabinet, kasagaran, mahogani, nara akong gamiton. Kung lamisa lang pwede na ang mahogani. Dayon mag layout sa design, magsugod, magputol tapos mag-assemble human ana mag-ukit-ukit ko sa mga design, polar, linya, tribal, depende sa customer og ipalahi, butangan og varnish finishing. Are there techniques passed down through generations? Oo, ang pagplano o pag-ukit gikan gayod na sa akong papa o lolo. Gitudlo nila nga dili lang basta ukit, dapat kabalo ka unsay angayan nga porma sa kahoy. Naapod mi traditional nga pattern nga ilang ipasa akong moditize gamay para maangayan sa panahon karon. How long does one piece usually take? Depende gayud kung simple nga bangko o lamisa nga duha ka adlaw ra, pero kung kabinet nga naay daghang ukit kanang integrate nga gayud moabot og usa ka semana o labaw pa. Importante sa ako nga kalidad kaysa paspas. What materials do you use? Mostly hardwood, jumlina, nara, mahogani, pero
kasagaran jud depende budget sa customer. Gamit sab ko og lahi, chisel, sander, wood glue og finishing materials like varnish. How do you prepare them? Ang kahoy pasagdan sa ugagayod nga bulan. Ang uban kung bag-o human ani iporma dayon pinagi sa tibulso o cleaner. Kung andam na diya pagayo magsugod ang carving. How do you gather your wood? Kanang gapalit ra ko sa mga supplier nga legal. Dili ko mukuha og kahoy nga walay kapilis kay kabalo ko nga delikado. Mas maayo ang legal ug sustainable para dili sadta makadahot sa kalibutan. How sustainable are your materials? Kung sa supplier nga tinut-anay, sustainable siya kay nag-replan sila og kahoy. Kapaniguro ko nga kung naakoy gamiton nasa moy tubog nga bako. Do you follow any traditional rules when gathering materials? Oo, ingon sa akong lolo, kung mukuha kag kahoy sa bukid o sa yuta, sa lain dapit nangayo og permiso, dili ta dapat mag-abusar sa kinaiyahan. Kung mag-ani sa kahoy, tan-awon sab kung andam na siya tutlon. What meaning does your craft have for the community? Sa mua ang buhat sa kahoy usa ni sa pinaka karaan nga arte nagrepresenta sa kaligon o kinaiya sa lumad ng Pilipino. Ang murales nga giha mo sa lokal nga artist lahi gayud og feel mas personal og sentimental. Do you use symbols with cultural meaning? Oo, usahay kanang naay mga bukid nga simbolo sa kinabuhi pamilya og binan. Iusa gamit pod o usahay og tribal partners nga gikan sa bukid design o sa atong heritage. Has the craft changed in modern times? Oo, labi na karon kay daghan na og imported nga murales dali ra napalit. Pero para sa uban nga customer mas bililyon gyapon ang handmade busa kanang ako nga adjust sa ni combine sa traditional o modern nga design. How does your craft help preserve heritage? So pinaagi sa akong buhat mapadayon ang skill nga gikan pa sa among mga katigulangan nga amo pang gitudlo pod nako sa mga kabatan-unan interesado kay kung kitara ang katapusan mawagtang gayod ni nga arte. Gilbert Bataya's wood carving embodies Filipino heritage, sustainability, and artistic skill. His meticulous craftsmanship, passed down through generations, creates beautiful and functional furniture while respecting the environment. By teaching others, he ensures that the continuation of this valuable art form, connecting people to their cultural roots and inspiring future generations to appreciate handcrafted artistry